Okay, ganito gumamit ng pink zapper. Open. Yung sa akin, nakabukas na siya kasi nakaganyan. Pag wala pa kayong account, ilagin nyo lang yung ibibigay nila na user tsaka password. Then, ito. Click nyo lang to. Then, add custom game. Lagay nyo dito kung anong MU, Legends MU. Then, main file. Hanapin mo yung file ng Legends MU. Kung saan yung files mo. Tapos, main muna. Tapos, launcher. Next. Lagay mo dito, south. Tapos, dito south din. Para piliin mo Dallas 1 or yung 3. Then, finish. Okay mo to. Tapos, yan. Wait lang. Yan. Ayun. Pag may lumabas na ganyan, ibig sabihin, tama siya. Gumagana siya pag may ganyan. Kunin ka ng Dallas 3. Yan. Third one. Tapos, tingnan niyo yung pattings nyo. Yan, medyo mabilis naman siya. Bali, pag di ko komportable, pwede nyong palitan yung tunnel. Ito lang. Edit. Tapos, palitin nyo to. Ito, pwede nyo gawin north. Tapos, dito, hanapin nyo yung north. Bali, ayun, Chicago 3. Tapos, exit nyo lang to ulit. Lagin lang kayo ulit. Para din siya mag-connect. Tignan natin. Ayun, para mas mabilis yung Chicago. Ayan, no, medyo mabilis. Okay, TY guys.